सुनील कुमार सर्वप्रथम संकीर्तन आराध्य देवता महाप्रभु गौरचंद्रंगर चरण जुगल अनंत कोटि प्रणाम तदपरे परे आंचलिक भक्त भक्ता ग्रामवासी सार्वजनिक बाबुरे माँ अभया कालींगर पवित्र उत्सव जेन आमर अनुष्ठान कर्मकर्ता भाई माने अछन तांकर तरफरु एवं जुगीपाली माँ माहेश्वरी संकीर्तन मंडली तरफरु समस्त दर्शक दर्शिका माननकु स्वागत शुभेच्छा शुभेच्छा तथा अभिनंदन अभिनंदन ए पिला इटा हेउ जे घोर कली काल जय हो गुरु घोर कली काल बोल मोर गुटे कथा सोर होउछे काना सेटा संसार हाटरे आमे तो ग्राहक प्रभु देले आयुधन संसार हाटरे आमे तो ग्राहक प्रभु देले आयुधन पुण्य छाड़ी पाप सौदा किनिले हेबो सिना अपमान बाबुरे ओ मनुष्य जीवन पाप पुण्य सुख दुख दिन रात्रि जन्म मृत्यु खरा छाई इरा हेउ जे मनुष्य जीवन जीवन जहा भी हो आज्ञा हमें सभे कहूछु जे कली जुगे हरि नाम ही हमको मुक्ति देबा देबा ई हरि नाम के गायले सुनला में मुक्ति पाएमा पाएमा हेले हरि नाम हमको दुनिया नु पार करबा बोली तार प्रमाण काना अछि वही हेला रामायण नाम के हमें काथी लगी पड़े बोले मां रामायण करता लिखले हां बोले गिरी आज्ञा निजे रघुवीर पकांती पत्थर न भासिला के बेहेले हो बाबू सुनील तिने भगवान राम जेते बेले सेतु बन तैयार हेउतला बाबू रे सबु बानर माने हनुमान माने गुडे गुडे पत्थर बुही आनले पानी पकाले जे पत्थरटा बाबू सबु फुलुथिला काथी लागी नल नील से पत्थर के छुथिले भगवान चिंता कले मुई तो स्वयं भगवान है मुई गुडे पत्थर टे पकासी बोली जनता पकई देले समुद्र दे से पत्थरटा बुड़ी गला तार कारण काना हाय ये पिला आज्ञा राम नाम लेखा पत्थर टिए का भासोई समुद्र जले हो बाबू सुनील इथुआ में जानला जे नामी बरनु है नामोटा बोल राम जन पत्थर धरी थिले हेती राम बोली नहीं लिखा है किंतु बाकी जन माने पत्थर पकौ थिले सब उथिरे राम नाम लिखा थिला रे बाबू रे हमें मांग को लगी आसीछु मां अभया कालिंगर पार करुणा रूप पवित्र उत्सव चली जे असंख्य भक्त भक्त मानंगर समागम बाबू रे आज भक्त टिके मां के डाकु छे का बोले गिरी हुंग जो तंगदेवी चामुंडे जो भूता पहरणी जो सर्वगत देवी काल रात्रि जो अंज मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे शिवे क्षमादात्री स्वासोदा मधु कैट बदंतिनी विदात्री वर दे हरे काली के करोना बाबू माँ कालिंग को लगी आईछु बुझलु कि नहीं आज भक्त माँ के डाकु छी का बोली गिरी अरे संकट हाजिनी मागो बिरजा संकट हारी मागो बिरजा बाबू रे माँ केथे बेले छुआर दुख सही नहीं पारे से मंगर दया सबु संकट हाजिनी मागो बिरजा संकट हारी मागो बिरजा
ছুয়াকে করবু গো দয়া মা অভয়া তোর ছুয়াকে করবু গো দয়া। বাবু সুনীল তুই পার্টি কীর্তন উপস্থিত আছু চুকি পালি আউ পড়কি ডাল মা কালিঙ্গর বাবদের আলোচনা হবা যেতে বেলব কীর্তন হবা যাহা জানিথি মা অষ্টকালী নব দুর্গা মা কালিঙ্গর তো অনেক রূপ আছে যেটা এই জায়গায় মাতা অভয়া কালী নামে বাবু পূজা পাউছ সেতির ভিতরু আটটা কালী হেলে মুখ্য অষ্টকালী নব দুর্গা তো জনে ভক্ত থিলে আজ্ঞা যাহাকে আটটা কালী গুটে সঙ্গে দর্শন দেই কেতে বেলা কেন সমিয়াতি পুরাণ র কথা আটটা কালী একে সঙ্গে দর্শন দেইতিলে সে ভক্ত কিয়ে কেন জাগাতে ঘটনা হইতিলা এ পিলা হ্যাঁ বলছে আরে সংকট হারি সংকট হারি सबु जगार कथा गुटे अलगा आ कुटा सिंगर कथा गुटे अलगा बुझलो कि नी ओ पिला अरे संकट हाजी संकट हारी मागो बिरजा संकट हारी मागो बिरजा होया করুণার বর্ষা টিকে দে গো ঝরে মুই মুকে তো না গাই গাই দে গো ধরাই মুই মুকে তো না গাই গাই দে গো ধরাই তো মা মনে কানা আছে তোতে দেমি তোতে মুই সুধা পূজা দেই না পারে কিছু পূজা উপচার দেই কি পূজা করি না পারে কিন্তু মুই তোর না গাই গাই বলুছে মুই বলুছে গো তোর না গাই গাই করুণার বর্ষা টিকে দে গো ঝরাই মুই মুকে তো না গাই গাই করুণা বর্ষা টিকে দে গো ধরাই মুই মুকে তো না গাই গাই করুণা বর্ষা টিকে দে গো ধরাই ভক্ত কা বলুছে বাবু সুনীল আরে মহিষা মর্দিনী তুই মঙ্গলকারিণী মহামায়া 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 অভয়া ছুয়াকে করবো তো দয়া 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 ছুয়াকে করবো তো দয়া অভয়া ছুয়াকে করবো তো দয়া অভয়া ছুয়াকে করবো তো দয়া অভয়া ছুয়াকে করবো তো দয়া আরে ঢকো ঢকো পীরে মন এ মন আরে নাম রজনী সাকে ঢকো ঢকো পীরে মন নাম রজনী সাকে ঢকো ঢকো পীরে মন নাম রজনী সাকে
জগ জগ বীরে মন শ্যামর শনিসাকে জগ জগ বীরে মন শ্যামর শনিসাকে জগ জগ বীরে মন এ মন হ্যাঁ। হেলে তুই কেন নিশাকে পিউছু ঘর মিঠা রস ছাড়ি ঘর মিঠা রস ছাড়ি তুই ঘর মিঠা রস ছাড়ি তুই কেনটা ঘর মিঠা রস সেটাকে ছাড়ি দেইছু কেনটাকে পিউছু এইটা। আরে পিউ পিতা কোসাকে জগ জগ বীরে মন শ্যামর শনিসাকে জগ জগ বীরে মন শ্যামর শনিসাকে জগ জগ বীরে মন দুনিয়ার নিশাটা কানা কানা আউ হরি নামর নিশাটা কানা কানা কবিতার ভিতরে ফরক কানা আছে বতেইছ হ্যাঁ। আরে আউ সবু নিশা ফসর ফসারে ঘরে থি যায় সি ছাড়ি মন মতুয়ালা ঘরে থি যায় সি ছাড়ি আও সবু নিশা ফসর ফসারে ঘরে থি যায় সি ছাড়ি মতুয়ালা ঘরে থি যায় সি ছাড়ি আও সবু নিশা ফসর ফসারে ঘরে থি যায় सब भक्त वृंद की जय। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। ओम पूजा मूलम गुरु पाद ध्यान मूलम गुरु मोरे पूजा मूलम गुरु पाद ध्यान मूलम गुरु मोरे मंत्र मूलम गुरु वाक्य मुख्य मूलम गुरु कस्तूरी तिलकम दया टपटरे मखमटरे করতরে বেরু করে পরিবেষ্টিত বিজয়তে শ্রী গোপাল চূড়া অম্বিকে ভাস্করে কাশী যাদব দুঃখ ফেরো স্বামী হে भक्त बिलव फल भक्त ચાલીছে फल भक्त ચાલીছে गाना चालीछे કીર્તન ચાલીছে गाना चालीछे કીર્તન ચાલીছে चाली थाओ चाली थाओ चाली थाओ चाली थाओ चाली थाओ হে গ্রাহিমম পুরুষ হে গ্রাহিমম পুরুষ
नमस्ते सुधी दर्शक समाज आज ये पवित्र दिन रे पवित्र समय रे पवित्र मुहूर्त रे ये पवित्र परिवेश के आमे मां पूर्णवासी संकीर्तन मंडली कोणकीटाल तरफरु जते भक्त भक्ता मां भौणी ग्रामवासी अंचलवासी समस्त को हरि दरबार के हार्दिक अभिनंदन समस्त को नररूपी नारायण मन करी ये अधम कलाकार अनंत कोटि दंडवत साष्टांग प्रणिपात जनाऊछि ये हला हरि दरबार मार पूजा चली आमे वर्तमान कीर्तन दरबार ठिया होइछि आज्ञा माने प्रति वर्ष कीर्तन डाकुछन कीर्तन रे काना अछि बड़ौत नाम संकीर्तन कलि जुग रे तरी जिबार गोटे पाठ होइछे नाम कीर्तन तेणु कवि लिखले अरे एक बार कृष्ण नामे रे जत पाप हरे रे जीवेर सकती नाही तत पाप करे नाम रे पाप क्षय जेते हरि न पारे पापी पाप सेते हरि नाम रे जार श्रद्धा ताकु न लागे चैतन्य चरितामृत रे कवि लिखले रे नाम बिनु कली काले धर्म नाही आला कली काले कइचे होबे कौरव प्रथम पर्यायर प्रश्न कली प्रथम पर्यायर प्रश्न करसन तो ठीक अच्छे आजकल नुआ जिनिस चलला नगिनी जे अष्टकाली के साधना करितिला किए पुराण मतरी भाई जणे नुहे मु दुई जनकर उदाहरण देमी गुटेले किए बाबुरे गुटेले महाकालीदास जे कि बाबुरे महान कवि हेतिले से मध्य बाबुरे काली को प्रसन्न करिदिल अष्टकाली को सिद्धि करी बोलु कि नी एवं बाबुरे परमहंस जे कि मांगर कालींकर परम पूज्य परम पूजक विवेकानंदर गुरु बोलु कि नी से मध्य काली को साधना करी फल पाइतिली तो जहाँ भी हो आज भक्त से मां को निवेदन करे ये सुनो तो चाली तो बसलानो आर कथा खाना আছে बाबरे अबे जने जने भाई को केनटा हबा भाग्य प्रश्न हमर कथा ठीक है सुनो मृदंग रूप के रूप मृदंग अंग के चिन्हाई दियो नासा चक्षु कोनो काहे अछि करपयर केउ लिंग रे होइछि मृदंग कोहे अभिराम मृदंग बाजा की परी होई मृदंग पूजा होएबो ताले काय लिंग जे फरते ये बिले अरे परम पुरुष हरि आहे परम पुरुष हरि परम पुरुष हरि आहे परम पुरुष हरि मांकर बाबू 24 टा आसन আছে गायत्री मंत्र 24 टा अक्षर के 24 टा आसन बा अभांग 24 टा आसन ना कहना हे परम पुरुष हरि आहे परम पुरुष हरि हे परम पुरुष हरि
হে প্রভু আরে মারুছি লহরি না বজাউছি ঘুরি মারু হ্যাঁ গামা গামা ভক্ত মানে বাবুরে কলার সম্মান রক্ষা করিছন মাঙ্কর গীত মানে ফরমাইছন গামা আমার ভাই তো গাউছিল সুন্দর সুন্দর গীত অভয়া আগে গামা নিশ্চয় নিশ্চয় মাঙ্কর ভজন গামা এবিলে হে পরম পুরুষ হরি আহে পরম পুরুষ হরি পরম পুরুষ হরে আহে পরম পুরুষ হরে পরম পুরুষ হরে আহে পরম পুরুষ হরে ভগবান সমস্তଙ୍କର মঙ্গল କରନ୍ତୁ সেই মা অভয়া আমার মা ভଉଣୀ গ্রামবাসী ସବୁ ভক্তମାନଙ୍କ মঙ্গল দেখবার হরি মত তোরা লাহারে তুমে তো লাহুরি মারুছি লহরি টকা যাউছি ঘুরি সেই মাকে ভক্ত নিবেদন করে গোমা ভয়া ভক্ত কাম বলুছে এবিরে জয় শিব শঙ্করী অভয়া ঠাকুরাণী 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 করুণা করম তারে প্রেমদায়িনী জয় অম্বে ভবানী অভয়া ঠাকুরাণী গোমা বিপদ ভঞ্জনী করব গঞ্জনী আদি শক্তি মাগো তুই নারায়ণী আদি শক্তি মাগো তুমি নারায়ণী মা শুনবা চুরর भी মা আর সাধুর भी মা হেলা মা কার ডাক শুনবা হেবো মা কে ডাকি জানলে যাইকি ভাবরে ডাকলে যাইকি ভক্তিরে ডাকলে যাইকি এ তোরা করুণা হেলে বঙ্গু লম্ভই গিরি তোরা করুণা হেলে করুণা হেলে করুণা করব তারে প্রেমদায়িনী জয় অম্বে ভবানী অভয়া ঠাকুরাণী জয় অম্বে ভবানী